Kinate. Guys, oh. Yaman sila guys, oh. Ayan mo. Ah. First time kasi nakapunta dito guys. Ikaw pa. So, kinate. Video. Hello guys, nami sa kuan. Ready, 1, 2. So as you can see, very nice. Bili ko yung kahit isa lang, 20 and 30 lang siya. Masarap bago. Hindi naman Muna si Jero, gikag Hong Kong. Thank you G sa mga gipag-treat sa mga as one of the member of the Hong Kong family. Thank you for guys for who are inviting with me nga galing ako sa Hong Kong. This is the real of the result. Feel the essence of the nature. Yes. Yan. Diyan ako next time sa Go Navy. Lag, ready ko. Ready.